Welcome to our 16 meeting. Today we will discuss about the problem with usage. Nah, ini dia ada 3 Miss dan Mister. We have distinguish, make, and do. Terus ada distinguish like, alike, and unlike. And then the last is talking about distinguish order, another, or others. There we go. Okay. Skill 58 itu ada distinguish, make dengan do. Agak full ya, Mister, nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu. So let's try to see this one. Make sama do itu can be confused in English because their meaning are similar. Karena meaningnya dekat, meaningnya hampir sama. Jadi dia apa ya, susah untuk dibedakan. Biasanya membingungkan. Make often has the idea of creating and constructing. So if you think the sentence will, how to say this one? The word after do atau make itu. Kalau misalnya after make, berarti kata yang berikutnya adalah yang membuat sesuatu atau membangun sesuatu. Dengan do, kalau dia completing, kesan atau penampilan, performing. Sebenarnya banyak. There are only some of the uses of make and do. Hanya beberapa yang ada di sini di screen kita. Tapi sebenarnya make and do itu sangat banyak dan susah untuk diklasifikasikan. That's why in this types, in this skill, it doesn't have the box for make a summary of the rules. Nggak ada. Kita lihat contohnya di 2 box warna merah ini, Mister. She likes to make her own clothes. It means dia kan, nah ini dia create on her own clothes. Jadi ini merujuknya ke sini, make ke sini, ke clothes. Jadi yang dibuat adalah pakaian. Sama dengan yang contoh berikutnya. Would you like to make a cake? Yang make-nya ke sini. Make a cake. Karena kalau for dessert, is it a prepositions, right? If you make a mistake, that's why. Makanya make bukan pakai do. Karena make kan create something. You make something. He was unable to make the respond to the treat. Oke, yang ini juga ke kata benda berikutnya, yang respond. And let's move beside box. We have this morning, she did all the dishes. Jadi yang did-nya ke dishes yang dia lakukan. And then the second sentence, the students are doing the assignment. Bentuknya doing, tapi kata dasarnya kan tetap do. Jadi tetap dikategorikan sebagai bentuk do. Maksudnya performing. The students are doing the assignment. And then the janitors did the work they were assigned. Yang dia lakukan adalah ini. Yang dia perform is the work. And then the last sentence, you can do your laundry. Yang dilakukan adalah the laundry. So, jadi kalau misalnya dia completing or performing, Mister boleh ngambilnya do. Tapi kalau dia misalnya untuk creating something atau constructing something,
Miss dan Mister boleh pakai make atau lebih cocoknya make. Kita move to the exercise 58. Di exercise 58 ada nomor 1, nilainya incorrect atau salah. The biology student did several mistake in the lab report. Karena dia mistake, seharusnya uh, it's not performing, right? It's also not completing. Bukan juga penampilan, bukan juga kesan atau sesuatu, tapi yang dia buat. That's why it must be make a mistake. Harusnya the student makes. Makanya makes atau made boleh karena the biology studentnya hanya satu. Kalau misalnya mau ngikut, ini kan did, berarti kita pakainya made. Karena kan did, tapi kalau mau pakai make, mestinya plus S, makes. Terserah. Mister Mister suka yang present atau yang past. Kalau yang past, dia pakainya made, several mistake. Tapi kalau dia mau pakai present, kita kembalikan jadi makes. Sedikit. Number 2, itu nilainya correct. Karena I hope that you will be able to do something me a favor this afternoon. I hope that you will be able to do. Yang ini aman, to do apa? To do a favor. To do a favor in this afternoon. Next, number 3, Miss and Mister. Let's try to send me your answer. Kira-kira nomor 3 itu bagaimana? No matter what job she has, she always make her best. Can you guess what is the best answer and which one is mistake? Pasti mistake-nya yang make sama do. Jadi Miss dan Mister fokusnya di make sama do aja dulu. Okay. Mr. Lukman say that incorrect. What about Mr. Randy? Mr. Randy jawabannya apa, Mister? 50, 40. Mr. Randy. Incorrect or correct? Ya, yang ini gampang ya, Miss. Mister. Kita punya makes. Seharusnya kalau makes her best is not appropriate karena kan dia harusnya performa tampilannya. Berarti yang cocok adalah ya, yang cocok adalah do. Jadi seharusnya makes ini menjadi do karena dia kan merujuk perbuatannya. Enggak, yang ini harusnya gantinya do, tapi karena she subjeknya, Miss dan Mister jangan lupa untuk menggunakan does. That's why number 3 is incorrect. Let's move to number 4. The runner did a strong effort to increase her span in the mile race. What about number 4? The runner did a strong effort. Ya, mantap, Mister. Dia jadinya correct karena posisinya dia completing ya, Mister. Dia kesannya dia strong effort to increase her speed in the mile race. Jadi harusnya dia correct.
Let's see number 5. Yang ini did ke effort. Pokok panggang. What about number 5? It's comforting to think that your work can make a difference. Make a difference. Is it different something completing or performing, or you can construct the difference? You can create the difference. It's comforting to think that your work can make a difference. Yeah. What about Mr. Randy? It Welcome, Mr. is Chandra. Yeah. it is subject is verb comforting verb. Mm. To think that you can make a difference. Make. Yeah, I think correct. Okay, Mr. Randy also decided it's correct. Okay, good job. Welcome to Mr. Chandra. Okay, Mr. Chandra, what about your answer for number 5? Let's send your answer together to us. All right, number 5, we decided is it correct. Karena it's comforting to think. Yang ini aman ya, Miss Mister. Kalau Miss dan Mister mau, kalau misalnya Miss dan Mister mau mau chunky, ini dia it's comforting to think. Ini aman. Ini adalah kalimat utama, sementara di bagian belakang that your work can make different itu adalah klausanya. Jadi nggak apa-apa ya Miss Mister. Nah ini dia. Ini klausanya. Nah kalau misalnya yang bagian depan sudah aman-aman saja, ada subjek, ada verb, oke, ada komplementnya. Nah di sini your work itu subjeknya, can make, can modal, terus make-nya yang harus dipertanyakan. Nah, oh ya, oke. Make-nya aman karena memang dia membuat ya, membuat atau creating difference. That's why. Makanya yang ini mantap jawabannya. Make a difference. Okay. So, sekarang number 6, his grade was not very good because he had not done his homework. What about number 6? His grade was not very good because he had not done his homework. Is it correct or not? Do ini bisa do, bisa did, bisa does, bisa done. Ya. Okay. From Mr. Lukman, correct. Yang lain gimana nih, Mister? Number 6, is it correct or not? His grade was not very good. He had not done his homework. Okay.
Number 6 is correct. Nomor 6 itu benar ya, Mister. Kita decided dia benar dengan jenisnya di sini. Di bagian make. Bagian done. Done his homework. Dia kan buat homeworknya. Tidak buat homework berarti tidak melakukan, tidak doing homeworknya. Jadi yang ini dirujuknya ke ini homework. Nah itu dia. Let's see number 7, Miss and Mister. In this job, you will make more money than in your previous job. What about this one? Is it good or not? Number 7, make money or do money. Of course, number 7 is something. Okay, what about your answer, Miss and Mister? Let's drop your answer in the Zoom chat. Okay, for number 7 is correct. Oke. Ya, Miss. Bukannya lebih masuk akal kalau misalnya dia pakainya get. But, is it the rules? Kalau kita punyanya cuma make sama do. Tapi, get money, it's like sesuatu yang get. Itu kalau dia dikumpulkan. Kalau kita collecting something, we can use get. We get something kayak gitu. Boleh. It's like we collecting, kayak mengumpulkan juga boleh pakai get. So, kumpulin money ya, boleh. Tapi di sini posisinya kan kita pakai make sama do. Jadi kalau misalnya Miss dan Mister dapatnya make sama do, pakai aja. Kalau money make. Yang jelas kalau make itu cocoknya buat itu, buat membuat atau constructing. Karena kalau pilihannya cuma do, nggak enak. Oke. What about number 8, Miss and Mister? He was unable to do dinner because no one had done the lunch disease. Do and done. Are you sure? What about another one? He was unable to do dinner. Do you performing dinner? Because no one had done the lunch disease. Okay, honestly, for this part, make it sure untuk yang ini. Bukan. Itu jadi kenapa bagian yang tempo? Nah, ini do. Ani. Nah, ini harusnya bukan do. Kan dinner dibuat, bukan performing. That's why it must be good to say make. He was unable to make dinner because no one had done the lunch disease.
Let's move to number 9. It is a pleasure to work with someone who always makes the right thing. What about number 9, Miss and Mister? It's a pleasure to work with someone who always makes the right thing. Makes the right thing or do the right thing. Kalau dia satu orang berarti does ya, Mister. Nanti kalau misalnya mau pakai does. Okay. Is there another answer for number ini ya, nomor 9? It's a pleasure to work with someone who always make the right thing. If it's about the completing or performing, we must be used to. If we use make, it means the idea is the creating and constructing. So number 9 is, okay, I still invite another friends. One more friends. Miss and Mister, come on. Okay, I'm sorry, but number 9 is incorrect. Why number 9 is incorrect? Because this one. Always makes the right thing. How to say this one? Ini bukan yang di-create atau yang di-constructing, tapi lebih ke kesan atau performing someone. That's why they must be changed into does. Seharusnya dia lebih enaknya kalau pakainya does. Does the right thing. Is it number 9? And then let's move to number 10. If you make, yang ini, if you make something a good impression, if you make a good impression at your job, if you make a good impression at your job interview, you will get the job. Ini adalah performing atau completing, completing atau kesannya ya, kesannya atau performingnya. That's why. What about another friends? Do you think number 10 is correct? Impression is like a sun. Yeah. That's why when we're talking about the impression, I guess it's come from do. Harusnya dia do. Tapi Miss dan Mister yang lain nih, silahkan. Nomor 10. Ada yang iya sekata sama Mister Lukman. Mhm. Yang lain nih, gimana Miss, Mister?
Ya, if you make a good impression, it's like kalau kamu membuat atau membangun good kesan yang bagus at your job, you will get the job. Kamu akan dapatkan. But if you use make, it's quite, little bit awkward, Miss. But is it the things that make people little bit confused? Ini yang membuat make dengan do bikin bingung. Karena meaningnya sama. Honestly, we cannot use do. We must be use. Oleh. If you make creating or constructing or completing performing. What about another friends? Come on. Kalau Mr. Lukman sudah bilang nih, oh agak aneh, Miss. Agak aneh kalau pakai do. Yang lain, do you think people can create or can construct the impression? Or it's just a performing? What about another friends? I would like to invite Mr. Chandra. Mr. Chandra, would you like to share with us? Okay, someone takes it. Okay, correct Miss. Mr. Asri juga. Boleh. What about Mr. Chandra? Mr. Chandra, wanna share to us your answer for this part? Okay. All right. Almost all of our friends decided is it correct. There is no one have another idea or another opinion. Okay. I would like to invite Mr. Asri first. Mr. Asri, would you like to share with us why you decided number 10 is correct? Nebak aja Miss, baru gabung. Okay, don't worry. All right. I decided this part for say you create or you construct the good impressions. Second. But yeah, and this time, if you make a good impression, very good, you will get the job. Okay, let's move to another part. Yang jelas, kadang-kadang make sama do itu membingungkan sister. Jadi kadang terasa memang seperti ya ini benar, ternyata yang kelirunya di bagian kecil. Yang kelirunya adalah di bagian itu, di bagian make atau do. Ini yang agak sedikit menantang. Because sometimes make us confused for like, alike, and unlike. Mirip, tapi katanya they have many different uses. Mirip tapi punya banyak fungsi. Lebih dari satu. Beda-beda penggunaan. The first example, in the first example, kita punya John and Tom are alike. Terus ada John and Tom work in a like manner.
in this part, there is explanation for the example. Kalau yang di bagian awal, like itu sebagai predikat adjektif atau adjektif yang setelah linking verb yang mendeskripsikan John sama Tom. Nah, karena alike ini sebagai adjektif, predikat adjektif atau adjektif yang mengikut linking verb, Nah, di posisinya seperti ini bisa. It can only be used after linking verb such as are, ya. Jadi ini bisa muncul. Artinya sama. Right. Sama. John dan Tom mirip atau similar. Itu sama. Mirip lah, mirip. Masa manusia sama. Mirip ya, John and Tom are alike. Ini boleh seperti biasa. Setelah kata kerja, nanti jatuhnya adjektif. Untuk bagian berikutnya, ada kata like di sini. Like ini bisa saja kata kerja. Karena kayak I like apple. Like-nya sebagai kata kerja. Tapi di posisi ini, like jadi adjective. Dia jadi adjective karena dia diikuti oleh noun. Diapit antara noun sama artikel atau indefinite article. Jadi diapit sama sama manner, akhirnya dia menjadi adjektif murni. John and Tom work in a like manner, in a similar manner. Jadi yang di sini posisinya biasa aja. The next example, John is like Tom. Kalau misalnya kita mengasumsikan like ini sebagai kata kerja, maka kalimatnya rusak. Karena is sama like itu sama-sama kata kerja. Kalau misalnya kita asumsikan is sama like itu sama-sama kata kerja. But in this position, John is like Tom, itu like-nya adalah preposition. See this one. The prepositions like and unlike have opposite meaning. Yang bagian ini ya, Mister. They must be followed by object. Jadi, like dan unlike itu, dia juga bisa jadi preposition. Di bagian pertama, maksudnya John sama atau mirip dengan si Tom. Tapi yang berikutnya, John tidak sama dengan si Tom. The next example boleh di depan untuk yang like something-something atau unlike something-something dengan ketentuan dia diikuti oleh objek prepositionnya. Karena diasumsikan bahwa like itu sebagai preposition. Jadi boleh beginning of the sentence tapi harus follow by the object. Kurang lebihnya yang ini dipindah ke depan. Ini dia Mister ada jenisnya, ada kata like, alike, terus like, unlike. Kalau dia sebagai adjektif, dua-dua artinya similar. Tapi yang satu, yang like ini digunakan sebelum noun. Sementara yang alike itu after linking verb. Linking verb itu biasanya ada listnya ya, Mister, kayak taste, smell, look, seem. Nah, sama to be. To be masuk linking verb. Nah, ini dia. Jadi alike ini biasanya di belakang kata kerja. Tapi harusnya kata kerja linking verb. Tapi kalau like ini boleh, terserah. Mau jadi adjektif juga boleh. Tapi kalau dia jadi adjektif berarti dia sebelum noun. Nah, hati-hati. Kadang-kadang like ini bukan hanya adjektif,
bukan preposition, tapi dia adalah kata kerja. So make it sure for that. Posisinya kalau dia preposition, meaningnya juga similar, mirip ke gitu. Kalau unlike is it a preposition, tapi meaningnya adalah different. Kedua preposition itu must be followed by object, bisa digunakan di many position, including at the beginning of the sentence, but must be follow the object. Jadi kalau kayak like sama unlike must be follow the object. Jangan ditinggalkan. The position is okay. Any place, any position. Okay, here we go. It's a little bit tricky, but I wish it will be help you and make it a little bit challenging. Number one, the two roads you have chosen for the trip are like. Ini must be-nya alike karena kalau Miss dan Misternya bagi. Yang ini have the two roads you have. Ini apa ya keterangannya? You have chosen. Nah, ini prepositionnya masuk dari sini. For the trip. Are sebagai linking verbnya. Sehingga seharusnya yang diikut adalah like. Nggak boleh like. Kalau begini dia pakai like, dia jadinya dua kata kerja. Are sama like. Number two, the sign books this semester are like the books. Ini kenapa bisa dua? Kenapa bisa ada likes? Kenapa bisa ada are? Karena likes-nya ini diikuti oleh noun. Boleh. Jadinya ini adjective. Setelahnya ini sebagai noun-nya. Ini sebagai adjective-nya. Ini sebagai noun-nya. Itu dia. Number three. I like the restaurant. Boleh tidak? I like the restaurant where usually eat. This new restaurant has only bird specials. Okay. Someone said incorrect. What about another one? Yeah. I would like to invite Mr. Lukman. Mr. Lukman, would you like to say something or share about your opinion? Why you decide number three is correct? Incorrect. Yes. I think the use of word alive it's used in end of sentence. Yeah. So because like in third sentence is in first sentence, so in first of the sentence, so it's incorrect. Iya. Oke, mantap, Saf. Iya benar. Alike itu mestinya dia ngikut sama linking verb ya. Atau misalnya di tengah atau di bagian belakang. Karena dia pokoknya harus ngikut setelah verb. Dan yang bisa di depan itu hanya like sama unlike. Yang posisinya sebagai preposition. Berarti kalau kondisinya begini, kita harus menghilangkan hanya. Jadinya boleh like the restaurant where we usually eat, it's okay, gak apa-apa. Kalau kita hilangkan, boleh jawabannya menjadi benar. Sekarang nilainya salah karena ada a like. Mestinya like aja. Kalau mau pakai a like, kalimatnya dirubah. Number four. Unlike the traditional red fire engines, the new fire engines are yellow.
Selain Mr. Lukman nih, Mr. Asri, Mr. Chandra, Mr. Randy, come on. You can drop your answer. Okay, number 4 is correct. Nggak ada ya yang bisa nggak ada yang bisa diganti, nggak ada yang keliru, semua aman. Unlike itu benar, bisa jadi preposition di sini. Jadi preposition, the traditional ini jadi objeknya. Nanti setelahnya red fire engines. Sepaket ya, the traditional red fire engines. Okay. Number 5. The two girls were embarrassed because they were wearing a light dress. Wearing. What about number 5? Like is only for linking verb. And sometimes they put I. Is it from Mr. Lukman? What about another one? Let me see number 5. The two girls were embarrassed because they were wearing a like dress. We cannot use a like here. We must be use a karena yang ini bukanlah linking verbnya. Linking verb itunya to be aja. Cuman ini kan sudah masuk yang bentuk ing. Jadi to be adalah helping verbnya dengan main verbnya adalah wearing. Main verbnya adalah wearing. Jadi kalau merujuk ke main verbnya, the sentence is incorrect. It must be like dresses. Number 6. The new piece that the pianist is preparing, the new piece that pianist is preparing is unlike any she has ever played before. What about number 6? Unlike. Unlike is the preposition and can be used by any object. It can be after the verb or it can be in the first sentence. Okay, for number 6, is it correct one? Because we have this part. Unlike itu, yeah, unlike itu prepositionnya any she has ever played before. Terserah katanya. Terserah apapun. Number 7, like the Washington Zoo. Like the Washington Zoo. Okay. The San Diego Zoo had several panda bears. Like it can be preposition. They can be in the first sentence, but must be followed by object. So number 7 is, yeah. Okay, thank you so much, Mr. Lukman. Number 7 is correct. Yang like-nya jadi preposition. Number 8.
The insurance package offered by that company is exactly alike. Exactly alike the package our company offered. Exactly? Is it the adverb? I'm not sure what is. What about number 8, Miss and Mister? Let me check it first. Exactly. Honestly, I forget for the exactly one. Exactly the adverb. Adverb can be changed, can be moved, can be removed. Yeah, I don't think so. This is the verb. And then this is the adverb. After the adverb, we must use the adjective, right? Yeah. If we go to this one, is it to be? So we can decide it. I like it's okay. Tapi kalau misalnya exactly-nya hilang atau enggak juga nggak apa-apa. Karena dia kan adverb, terserah mau pindah ke mana. Tapi kalau misalnya is exactly, oke aman, boleh. Is alike the package or confidence. Can be correct. What Number 9, any further work done in a like fashion will be rejected. Any further work done in a like fashion. Okay, come on, Miss and Mister. Okay. Done. Number 9. Yes, number 9 is correct. This is the verb, right? Any further work done in a like fashion. Karena dia bukan kata kerja linking verb, karena dia bukan linking verb, terus dia ada di tengah-tengah noun. Ada di tengah antara indefinite article dengan fashion. Jadi karena dia ada di sini, nah ini aman. Kategori pertama dia aman. Kategori pertama dia ada di tengah, atau terserah Mister mau yang pertama yang mana. Ada di tengah, dan kategori kedua yang ini bukanlah linking verb. Dia adalah common verb, regular verb, kata kerja biasa. That's why number 9 is correct. It's unfortunate that the covers for this year's and last year's album are so alike. Are so adverb adjective. Sangat, sangat, sangat adjective. What about this one? Number 10.
Yeah. Yeah, Mister. Thank you. Okay. Yeah, you're right. Ini like. That's why we decided number 10 is correct. Okay. That's all. Okay, let's. The last one. This is the skill 60. Miss dan Mister membedakan antara order, another, and others. Not only you, but usually I also confused about that. Like order, another, and others are very easy to confuse. To decide how to use each of them correctly, you must consider three things. Yes, of course. You can see this one. Yang pertama, Mister, apakah dia singular or not, or it is definite or indefinite article, or is it the adjective, or it's a pronoun. There are so many categories. Yang dia indefinite atau yang belum didefinisikan ya. Kayak I have another book. It means belum tahu another book yang mana. Atau kalau dia preposition modelnya kayak begini. I have another. And then in the plural one, I have ordered books. Kalau misalnya dia untuk plural. And then I have orders. Kalau misalnya dia pronoun. Pronoun itu kata ganti benda. Kata ganti kepemilikan. Orders. Iya. Definite itu makanya rata-rata sudah tahu. Makanya dia dibilangnya definite. Didefinisikan atau mendefinisikan. Ketika dia bilang the car, kata the itu mendefinisikan car tertentu, mendefinisikan mobil tertentu. Misalnya, I already buy the car last week. When people say that the car, it means they defined car yang itu. Dia sudah definisikan car yang itu. Car yang depannya kah? Car yang siapa kah? Car yang dia beli kemarin. Entah dia, kalaupun dia tidak pakai yang saya beli kemarin, dia bilang, I already buy the car. Saya baru saja beli car itu. Nah, itu yang membuat dia definite. Yang membuat dia menjadi penanda definite artikel. Sebenarnya maknanya karena dia sudah terdefinisikan. Makanya namanya definite. Kalau indefinite berarti belum terdefinisikan. Atau baru pertama kali disebutkan. Tapi hati-hati Mister buat yang ini. Not only you, sometimes I also feeling confused. Kadang-kadang juga terkecoh atau kadang-kadang keliru sama sekali tidak tahu. Tidak perhatikan. Yang ini yang order sebagai pronouns, kata ganti kepemilikan. Kayak hers, his, apalagi ya, ours, its, kayak gitu. Nah, itu yang saya bikin kita bingung. Yang untuk bagian definite ada order book atau order aja. Order. Ini kalau dia singular, kalau dia plural ada di bagian sebelah sini. Mister. The order books berarti ordernya sebagai adjektif atau
I have the orders. Yang ordersnya sebagai pronoun. Oh ya, ini dia. Kalau another itu biasanya hanya only to refer to indefinite singular idea. Kalau another biasanya untuk indefinite ini aja dengan bentuk singular. Sementara order sama orders itu boleh di plural, kalau dia tidak ikut ini ya, tidak ikut noun. Tapi kalau dia kasusnya order, dia jadinya pronoun. Tapi order ini paling, in all cases, order is correct. Selalu semuanya benar. Mau singular atau mau plural, it's always so correct. Jadi yang order sini banyak fungsinya. Kalau mau aman silahkan. Tapi kalau harus milih, kebanyakan order. Oke, by the way, let's see first. Kalau dia bisalnya cuma satu, indefinite, you can use another. Sisanya boleh pakai orders. Itu aja. Kadang-kadang dia jadi adjective, kadang-kadang dia jadi pronouns kalau tidak diikuti oleh benda. It's essential to complete the first program before working on the orders. Penting to complete the first program sebelum bekerja on the orders. Bekerja dengan yang lain. Kerja dengan yang lainnya, you can use the orders. It's okay. Ini merujuknya ke bagian pronouns. Sebelum kerja dengan mengerjakan yang lain. Next, number 2. The waitress will bring you another bowl of soup if you want. Di bagian kedua, ini salah. Karena another itu diikuti oleh indefinite. Harusnya dia indefinite. Harusnya dia nggak terdefinisikan. Can use an. And another bowl of soup if you want. What about number 3? You should pack another pair of shoes in case that pair gets soaked. Pair of shoes jadinya plural atau singular? Jadinya plural. Singular. Jadinya satu. Jadinya satu karena sepasang ya. Jadinya satu. Kecuali shoesnya aja jadinya singular. Kalau dia jadinya satu. What about number 3? Number 3. That is correct. Yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Lukman. You have number 3. Is it correct one? Karena another pair of shoes. Number 4. Ini kita masukkan, kita garis saja ya. Number 4, it's difficult to find orders. Okay. It's difficult to find orders worker who are willing to work such long hours.
What about this one? Number 4. Order, kalau ditambahin S, dia jadinya pronouns. Kalau pronounsnya nggak boleh jadi adjective. Kalau di adjective, dia ini harus hilang. Right. And let's see. It's difficult to find order workers. Kalau order kan pasti banyak. Pasti plural. Jadi seharusnya tidak perlu pakai S. Cukup it's difficult to find order workers. Karena order workers udah sepaket. Order ini penanda banyak, penanda pluralnya mengikut dengan bendanya workers. Tidak boleh pakai orders karena orders itu adalah kepemilikan. Kalau misalnya put S, dia jadinya apa ya, pengganti kepemilikan yang jadi pronouns. Dan biasanya di bagian belakang. Gitu. Jadi yang ini nggak perlu pakai S. Order sudah menjadi penanda dan yang menguatkan dia adalah workers di bagian belakang. Okay. Number 4, is it incorrect? Number 5, since the lamp you wanted is out of stock, you must choose another. Hmm. Anda harus memilih satu yang lainnya. Since the lamp you wanted is out of stock, karena lampu yang kamu inginkan itu habis, kamu harus memilih another. Kamu harus milih yang lain. Number 5, is it correct one? Number 5, is it okay? Ini aman. Memilih choose another. Memilih yang lain dan gak apa-apa. Karena maksudnya cuma minta satu nih nantinya. Since the lamp you wanted is out of stock, you must choose another. Kamu boleh pilih yang lainnya. Kalau dia bilang choose order, berarti banyak ya yang harus dipilih. Tapi karena cuma satu, karena memang maunya cuma satu, the lamp, terus ada kata is, berarti cuma satu. Bagusnya masuknya another, okay. That's good. Number 6. Okay. The order desk clerk must have put that message in your mailbox. Ketika ordernya di tengah, desk clerknya must have put, and what else? Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Lukman. Number 6. Is it correct one? If your identification card is lost or stolen, you cannot get another. What about number 7? Kalau kamu kehilangan credit card atau dicuri, you can get another. If your identification card is lost or stolen, okay, thank you so much, Mister. Ya, nggak ada yang perlu diganti di bagian setelah. You cannot get another. Kita tidak bisa dapat yang lain satu. Nggak bisa dapat penggantinya. Number 8, because they were not placed with the hotel accommodation that's here, they have decided to try
They decided to try something. Nggak boleh, ya Mister. Karena kan order itu banyak. Kalau banyak, kenapa harus ada penanda singular? Sementara an sama an kan penanda singular. Jadi nggak boleh. We didn't need to use this one. Nya ini harusnya hilang. Terus ordernya ini, hotel yang mau dipilih kan cuma satu. It must be. Boleh. Misalnya A-nya mau dihilangkan. Terus ordernya mestinya another. Kalau misalnya mau tambah N di tengahnya juga nggak apa-apa. Terserah Mister mau nulisnya gimana. Tapi yang jelasnya dia harusnya another. Karena because they are not pleased with the hotel accommodation last year, they have decided to try another hotel this year. Karena tidak boleh ketemu dengan orders atau order. Karena order itu banyak. Number 9, let me decide it. Number 8, is it correct? Number 9, what else? As some students move into the registrations area, others took their place in line. What about number 9? Orang-orang lain took their place in line. As some students move into the registrations area, karena beberapa students move dari registration area, others, akhirnya orang-orang lain, it means more than one person or people, took their places in line, ngambil antriannya. Ya benar, Mister. Untuk Mister Lukman. And then number 10, the last part, like to invite the printer will not function unless it has another cartridge. 1 minute or 2 minutes, it's okay for the 10 because it's the last number before we answer exercise 1 to 60. Kenapa 9 nggak order aja, Miss? Coba. Oh, boleh. Yeah, I don't think so. Orders. Let me see. Kalau dia order saja, ya seharusnya order saja. Yeah, you're right, Mister. Kenapa nggak order saja ya? Harusnya order. Thank you. Yes, okay. Thank you so much, Mr. Lukman. Kenapa nggak order saja? Ya, ya. Karena kalau orders dia masuknya jadi pronouns. Jadi yang jamak. Oke. Ya, jadinya pronouns. Jangan ya. Karena banyak orang. So if visit must be S, we decide visiting. Number 10. The printer will not function unless it has another cartridge. The printer will not function unless it has another cartridge. Number 10.
Okay. This is another, but there is S here. Yeah. Thank you so much, Mr. Lukman. Em, kalau dia another, mestinya S-nya hilang. Atau sebaliknya. Kalau misalnya mau pakai S, berarti another-nya jadi orders. Jadi order without S. Tapi karena di sini kita butuh another atau orders-nya, kita hilangkan ini aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya Mister mau pakai tulis S, jadinya order. Okay, that's all for exercise 60. Kita pindah ke sini, Miss. Ini exercise-nya skill 1, kurang lebih 1 sampai 60. Number 1, will Bill Hickok nama orang for the Union Army during the Civil War by posing as a Confederate officer. Oke, Miss dan Mister, apa yang nggak ada nomor 1? Iya, yang nggak ada verbnya. Yang lain gimana nih, Mister? Yang nggak ada verbnya. Benar, yang nggak ada verbnya. Jadi kita hilangkan yang mana ini? Ini skillnya kalau dapat di TOEFL, Mister baca dulu. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada verbnya. Berarti yang ini hilangkan. Spying sama a spy. Karena kita nggak butuh kan. Kita cuman punya 2 berarti. Antara spied sama was spied. Kalau kita masukkan spied, ada something-something tidak? Kalau masuk was spied, was-nya jadi verb, spied-nya menjadi adjective. The will adalah spied yang plus ed itu diartikan ditembak atau telah ditembak for the during the Civil War by posing as the Confederate officer. Memata-matai, sorry, was spied for the end. Dimata-matai atau memata-matai. Kalau dia was spied, jadinya dimata-matai. Tapi kalau dia spied, memata-matai. Which one? Kalau dia was spied, ini kalau dia pakai spied jadinya kata kerja aja ya Miss. Kalau ini jadinya kata kerja di plus adjective. Karena kan was spied. Yang intinya past participle jadinya adjective. Oh ya, let me see. Oh ya, oke. Yang ini ya Mister. Wait. Oke.
That's why I decided D. Oke, mantap, Mister. What about another one? Number 2. Kalau nomor 2 gimana nih, Mister? Something was unusable as farm land and difficult to traverse. The Penlands is an area in South Dakota. Was 1. Terus the Penlands is 2. Apa yang nggak ada di depan ini ya? Oke. Alright, Mr. Asri pilihnya C, Mr. Lukman pilihnya A. Yang pertama, nomor 2, itu kan kita punya dua klausa, dua sentence. Salah satunya pasti klausa atau anak kalimat. Atau kalau kita punya 2 kayak begini, itu butuh penghubung, butuh butuh conjunction. Entah itu conjunctionnya klausa, entah itu conjunctionnya yang coordinate conjunction, atau yang if sama so, atau yang both, yang pair itu. Yang jelas kalau dia 2, kayak begini, dapat 2 kata kerja, Mister pasti butuh subjek juga 2. Terus pasti butuh penghubung. Itu dulu. Butuh penghubung dan butuh subjek. Jadi butuh penghubung dan butuh subjek, kita buang yang tidak masuk kategori itu. Kita buang yang mana, Mister? Kita buang yang C dan kita buang yang D. Kenapa kita buang yang C dengan yang D? Karena nggak ada penghubung di bagian itu. Nggak ada penghubung di bagian C dengan D. Nah, yang ada cuma B dengan E. Bedanya, kalimat pertama itu butuh subjek. Dan keduanya itu juga butuh penghubung. Kalau dia pilihnya B, dia nggak punya subjek jadinya. Because of was. That's why we decided number 2 is A. Itu buat number 2. Kita lihat nomor 3, Mister. Titania, photographed by Voyager 2 in 1986. A positif. Berarti masih merujuk ke Titanianya. Has significantly fewer rays than another moons of Uranus. Yang difoto. Oke. Alright. Masih ada lagi? Jawabannya D. Kita nggak mau pakai another, mestinya kita pakai orders saja. Tidak perlu ininya, tidak perlu another-nya. Tidak perlu another-nya, tidak perlunya an. Harusnya order saja, karena ada itu. Ada order moons. Ada yang ini, Miss dan Mister. Ada yang ini.
ada S-nya. Andai kata nggak ada S-nya tadi nggak apa-apa, dia pakai another. Cuman karena ada S-nya, of course, nggak, jadinya ngikutnya nggak ini. Sama, nggak sehati, kata Mr. Randy. Nah, satu Mr. Randy udah nggak ada ya. Number 4. The other friend, Francis Scott Key. How to pronounce the name? The author Francis Scott Key Fitzgerald. I wish the name is good in the pronunciation. Is better known as F. Scott Fitzgerald. It's better. Better adjective. Ah, okay. Iya. Ini mesti diganti. Yang C itu mesti diganti. Kenapa mesti diganti? Kalau dia tetap berdiri sebagai no, akhirnya nanti kalimat kita punya dua kata kerja. Nah, itu nggak boleh. Bolehnya jadinya noun, boleh jadi past participle ya Mr. Miss. Jadinya adjektif. Bisa. Aman. Jadinya mestinya tambah N. Jadi noun. Ini mestinya tambah N. Biar nanti dia jadinya adjektif. Nggak jatuh sebagai kata kerja. The order Francisco. Enggak. I guess penulis Francisco Scott Kensett itu mungkin itu biografi. Maksudnya penulis FC Kivi itu lebih dikenal is better known atau lebih terkenal sebagai FC siapa itu gitu. Kurang lebihnya begitu, Mister. Enggak dua, enggak dua. Number 5. The result of the failure to plan for the future is that a child from an urban area must be took to the country to see the nature. Okay, ada. Right. What about yours, Mister? A little bit, ya. Tadi perasaan Puji juga ke situ. What about another one? Gimana nih nomor 5? Jujur perasaan Puji juga ke situ, ke Mr. Lukman. Tapi masih bertanya, ini beneran A tidak ya? Tapi nggak bisa di A, karena ada itu, ada must be. Must be ini kata kerjanya. Kalau misalnya the result of the failure to plan for the future is, itu sampai dari the result sampai the future sebagai subjek, cause is-nya verb. Mulai dari that sampai to see nature, itu klausa. Berarti yang rusak dalam klausanya ini. The child from an urban area must be took.
If I'm not mistaken, it must be taken. Take, to, taken. Bentuk 3. Past participle. Must be used taken here. Kita gantinya taken di sini sebagai kata bentuk 3 pas partisipalnya. Verb, must, be, terus ambilnya taken. Karena kalau be took kembali ke kata kerja 2. Kalau taken dia kan jadinya pas partisipal. Bisa jadi adjective. So number 5 is it C. I also go to the part. Tadinya kenapa nggak verb 1 aja mistake? Verb 1-nya masuk di sini, Mister. Jadinya ini must be. Ini yang dia kembalikan ke bentuk 1-nya. Must be. Yang berikutnya jadinya past participle. Kalau dia must take, nggak apa-apa. Be-nya hilang. Nggak boleh pakai be. Kalau misalnya langsung take. Number 6. This machine can print on the single pieces of paper. But only if the lever is facing the front of the machine. What about your answer, Mr. and Miss? Number 6. Do we have the same eyes? Iya, harusnya ya Mister. Ya, Mas B-nya nggak usah pakai ini. Kan single. Ngapain pakai pieces? Number 7. The development of permanent teeth. Alike itu hanya boleh sesudah linking verb. Yang boleh di depan itu hanya like sama unlike. Yang boleh jadi preposition. Ya, mantap Mr. Miss. Iya, ini bagian A. Harusnya like aja. Atau like. Tapi kok ya, boleh. Tapi ini kalimatnya bagaimana? That banyak. Oh, begins. Nih, oke. Jadi kata kerjanya di begins, nggak apa-apa. Oke, mantap, Mister. Number 8, a crowd of several hundred fans watch the ceremony from behind a fence. Do you have the same eyes with me? Did you get the same things? Nomor 8, Mr. Miss. Yeah. Yeah. I also see that. Ya, mestinya put S ya, Mister. Seharusnya fan ini mestinya plus S. Toh ini several, pakai several. Berarti must be-nya lebih ya, lebih dari 1. Berapa? Yang kemarin kita singular plural kayaknya. Oke, number 9. Unlike other architect. Unlike other architects of
of the early modern movement. Alvar Aalto stressed informally personal expressions, romantic and regional in his work. Tidak ada yang salah yang bagian A yang B itu nggak ada yang salah. A, B. Unlike itu boleh sebagai preposition di depan. Terus order merujuk ke architects. Jadi aman ya Miss Mister. Yang bermasalah itu yang di belakangnya. Alvar Aalto stress subject verb. Informally personal expression, regionally romantic. His work. I'm not sure. Tapi rasanya memang di sini, Mister. Karena kalau his work kan tidak ada yang salah di sini. Mau diganti apa? Ini dua aman. Dua yang di bawah ini and regionally in his work. I think so. It must be change the C, tapi I don't know. Ordernya enggak, enggak, Mister. Kan arsiteknya udah tambahin S. Oke. Ya boleh. Oh iya, Mister. Yang jelas kalau dia modelnya kayak begini, itu harus sejenis semua. Misalnya ini adverb, oh berarti ini harusnya adverb juga, ini harusnya adverb juga, kayak begitu. Kalau satunya adjektif, berarti semuanya adjektif. Kalau verb, berarti verb juga. Kayak jaren semua. Kalau dia susunannya kayak begini. Paralelnya kayak begitu. Aku nggak tahu, Mister. Ini buta gender, saya nggak Alvar. A- a- mungkin karena biasanya Erni itu di Indonesia perempuan, Erni. Tapi di luar negeri ada yang cowok. It's work mungkin in works. No, I don't think so. Ya enggak, Mister. Kata kerjanya di sini, di sini. Ini kalau ini subjeknya, ini kata kerjanya. Udah. Ini preposition di bagian belakang ini. Mulai dari in his work, ini preposition. Preposition diikuti oleh kata bendanya, his work. Tapi nggak ada yang salah di ini. Kayaknya memang nggak ada keliru. Nggak keliru di bagian D. Di sini cuma itu romantic. Itu noun. Kayaknya memang harus romantically. Or another things yang jelas dia romantic. Tapi jenisnya harusnya sama. Mungkin tambahin LY. Number 10, color blindness may exist. B itu aman, karena setelah may harusnya kata kerja satu. Advert or many occur later in. As a result for disease or injury. What about number 10, Miss and Mister? Voting. Di harusnya off. Yang lain gimana? Puji. Di color blindness may exist. B ini nggak salah. Color blind juga nggak. Paling C dengan D. Tapi kalau dilihat-lihat katanya Mr. Lukman bilangnya in life as a result for
Disease of injury. Alright. It can be off. Boleh ya, Miss Mister. Bolehnya kita dari, bukan untuk. Result dari penyakit titik-titik. Masa result, masa hasil untuk. Alright. That's all about our discussions today. Is there any question, Miss and Mister? Okay, if there is no question, thank you so much. I wish it will be it will be help to add new information and practice. Kita ketemu insya Allah besok lagi. Terima kasih buat mendengarkan Puji. Maaf buat mistake and error. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk kedepannya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.